Unang sulat ni San Juan, kung kita maghigugmaay, nakaila kita sa Dios, ug ang Dios ania kanato, kay ang Dios gugmaman. Kinsa tong naghigugmaay, anaa sa Dios. Di ba? Nganong hadlok man ta? Kay wa man ta mahigugma sa usag-usag. Ang atong gihigugma, ang ato mang kaugalingon, ato mang suwayan og preserve ang atong kaugalingon. Nya tungod niya ng maong attitude nga atong i-preserve ang atong kaugalingon, hadlok tang mawa ang atong gi-preserve. Mo na ingos Kristo, kamo nga naningkamot aron mabuhi para sa inyong kaugalingon, kawad-an hinoon mo niini. Unsa may gusto ni Kristo, maghigugmaay. Unsa may image sa nahigugma,